प्रिय बंधु आमे आज कुंभ राशि उपरे टिके दुख सुख हवा। जुलाई 16 रु अगस्ट 16 जाए कुंभ राशि भाई भौणी माने क्यों क्यों समस्या को समाधान करेंगे, क्यों क्यों समस्यार मुकाबला करें ना। आसतु आनिबा कथा कौन कि तुलसीदास सिद्ध साधक तुलसीदास कहले ये कलिजुगर लोक मान अर्थ निहाती आवश्यक। तेणु से हनुमान चालीसा जहाँ लिखिले पालन करवा, अभ्यास करवा, चेष्टा करवा, हुए तो आम हाथ को आमर अभाव दूरीभूत होगापाई अर्थ आसीपे। जानकी जे कि लक्ष्मींकर अन्य रूप, प्रभु श्री विष्णु जो जो अवतार नियंती सांगरे धर्मपत्नी से समय सहायिका हंती। जानकी प्रार्थना है उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्व श्रेयस्करी सीतांग नतो हों रामवल्लभा। सर्व श्रेयस्करी सीतांग नतो हों रामवल्लभा। समस्त श्रेय सी करती, मंगल कामना करती, सी रामंकर वल्लभा। आम या 5 थर पढ़ा, तापर आउ गोटे दिधाड़ी आउ गोटे पद पढ़ा जे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस्पर्दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस्पर्दिन जानकी माता। सी 5 ये 7 उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्व श्रेयस्करी सीतांग नतो रामवल्लभा। 5 थर पढ़ा, तापर 7 थर पढ़ा क्या अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस्बर दिन जानकी माता। सबु प्रकार संपत्ति दबार क्षमता जार अच्छी सी हेले माता जानकी। आम अभ्यास करवा, देखा आमर अभाव दूर हो कि ना। कुंभ राशि अधिपति शनि। शनि जानकी को बहुत श्रद्धा आदर और प्रेम करती। से भावती ये ही मोर माँ छाया। से गीत मुझे आपण मानक मन पकईदेली जानकी को स्मरण करवा। सप्ताह 5 कुशलानी वार्ता 7 व 5 ये 2टा हूँ कुशल। बंधु आगेवा भाग्यन बलवान सर्वे भाग्यं फलति सर्वत्र। कुंभ राशि भाग्य ए मासरे कौन? ए मासरे तुला राशि अच्छी आपण भाग्य। भाग्याधिप शुक्र 6 रे। शुक्र तुला राशि मालिक से 6 रे। से केंद्र और कोणर अर्थात चतुर्थ और नवमर अधिपति क्यों अर्थात कुंभ राशि जोग कारक ग्रह हेले शुक्र तुला राशि मालिक। से रवि और शुक्र सह 6 अच्छी। एवं कर्कट रे शुक्र रवि और बुध। तेणु से 6 रवि और बुध सहित अच्छे ना। द्वादश को माने व्यय को देखुंट। जानी रखु जे ऋण और रोग पाई शुभ समय आसीगला। माने ऋण मुक्त हेबे, रोग मुक्त हेबे। इथिपाई तो अर्थ आवश्यक। हाँ अर्थ बा शुक्र देवे, कारण से जोगार ग्रह सी देवे।
ସେ ଦେବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ ତଥା ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। କର୍ମାଧିପ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ସହ ଚତୁର୍ଥରେ। ଏଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଧନିଷ୍ଠା 23 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, ଶତବିଶା 24 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର 25 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରୟକୁ ନେଇ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଗଠିତ। ଗୋଚରରେ ଚଳନ ହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ମାନେ ବୃହସ୍ପତି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ମୃତବତ୍ ପୀଡ଼ା ଦେବେ। ମୃତବତ୍ ପୀଡ଼ା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ମୃତବତ୍ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମାତ୍ର ଏ ମାସରେ ମିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ସହ ଥିବା ହେତୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବଶ୍ୟ ଲାଘବ ହେବ। ମଙ୍ଗଳକାର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ସିଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ର, ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଜୁଲାଇ 16ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଯାଏ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଆର୍ଥିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେ ହିଁ କୁଟୁମ୍ବ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ କଳହ ଲାଗି ରହିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବାଧା ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଗୁରୁ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବି ସୁଖ ପାଇବେ। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମାଧିପ ବୁଧ ଷଷ୍ଠରେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେବ। ମା ମାନେ ଶିବ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶିବ ଆରାଧନା କଲେ ପିଲାମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ, ନିରୋଗ ରହିବେ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅର୍ଜିତ ଆୟ ବହୁ ବାଟ ଦେଇ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ଏଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ମାଲିକଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେବ। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିର ଲୋକେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଶନି ସପ୍ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୟ ହେବ। ସେମାନେ ଗୃହ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ। ପୁରୁଷ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପତ୍ନୀ ମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କ କଥା ମାନି କର୍ମରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘର ବର ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବତୀ ତଥା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଛାତ୍ରୀମାନେ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହେବେ। କେତୁ କନ୍ୟାରେ ଥିବାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେତୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପାରିବାରିକ, ମାନସିକ, କାୟିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ ଭୟ, ଧନହାନି, କଳହ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ। ରାହୁଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୁଲା କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ ରାହୁ ଖୁସି ହେବେ, ପୀଡ଼ା କମାଇ ଦେବେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଶୁଭ ବାର ଗୁରୁବାର ଜୁଲାଇ 18 ଓ 25, ଅଗଷ୍ଟ 1, 8, 15 ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି। ଜୁଲାଇ 18, 25, ଅଗଷ୍ଟ 1, 8, 15। ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶୁଭ, ତାହା ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଅଶୁଭ, ଜୁଲାଇ 24, ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଧନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ, ଜୁଲାଇ 20, 21, ଅଗଷ୍ଟ 16, 17। ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର ମୋଟାମୋଟି ଅଶୁଭ ଦିନ ଓ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୁଲାଇ 23 ଆଉ 27, ଅଗଷ୍ଟ 2, 3, 5, 8। ଭାଇ ଜୁଲାଇ 23 ଆଉ 27ରେ ଟିକେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଆଗରୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ହାତ ମୁଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟୟ ହେବ। ସେଇଭଳି ଆଗରୁ ସଞ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ।
नहले टे कृपण हो जातु भाई अगस्ट 8टा कलह जोग बिना कारण रे झगड़ा सृष्टि हम टे चुप रहतु क्या कथा शुणुनि शुणिले क्या कुछ कहतुनि शुभ बार शुक्र और शनि शुभ रंग कला और घन नील शुभ संख्या 2 3 7 5 एणु आमे आमर मंगल सीता को प्रार्थना करवा उद्भव तिथि संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोहं रामवल्लभां पुणी मागिवा अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता अस्मद् जानकी माता माँ जानकी रामों सहित आपण कल्याण करंतु आपण मंगल हो रही नमस्कार।